each and everybody. আশা কৰো সব ভালে কুশলে আছে. So এটো আমাৰ voice লৈ third video and we were about to discuss our question papers. যেহেতু question bank পৰা question papers কৰিম বুলি কৈছিলো. So today we will be doing the question papers from 1998 to 2010. So the first question, we will start from 1998, and the first question given to us is, we have completed the arrangements for the fair. So exactly, amar etu prothamate amar jitu conversion asile mane jetia ami voice active ba passive or active ole new etia amar first step to ki asile ami khoda etu decide kori lao khoda mane etu sai lao je voice to active hoi ase ne passive hoi ase aru hetu sinakto kori pelai hetu decide kori pelai he ami tar conversion to sam aru etu ami dekhisu je we have completed, that means we is the doer, we are the doer, so we is actively doing some work. So etu jonto sentence amak dia hoise etu active dia hoi ase. তো এতিয়া আমি অ্যাক্টিভৰ পৰা প্যাসিভলৈ নিব লাগিব. অ্যাক্টিভৰ পৰা প্যাসিভলৈ নিউতে আমি আমাৰ অ্যাক্টিভৰ যোনটো অবজেক্ট হৈ আছিল হেতু আমি প্যাসিভলৈ নিছিলো আৰু হেতু আমি সাবজেক্ট বনাই পেলাই প্যাসিভ ফৰ্মলৈ নিছিলো. এই কাৰণে এতিয়া আমাৰ কনভাৰ্জনটো কেনেকৈ হ'ব? We have completed the arrangements for the fair. এতিয়া arrangements for the fair. The arrangements for the fair প্ৰথমতে আমি লিখি লম. The arrangements for the fair have been completed. Etia the arrangements for the fair have been completed. Etia amar ami etu sai confuse hom ki a v to kod gol. Ami je kisuman sentence agoteo korisilu je kisuman sentence ot object to ami ya by us bolio dibo paru. By us etu by us to yate mane buzi poa goi ase etu hidden hoi ase. এটো আমি নিলিখিলেও হৈ যায়. এনেকুৱা সেন্টেন্স আমি আগতেও ডিসকাস কৰা আছে. Hope this will not create any confusion to us. So আমি 1990 ৰ পৰা স্টার্ট কৰিলো. এটো হৈ গৈছিল আমাৰ first question. Now let's move on to the next one. Next question to asile the patient is being examined by a doctor. So this is again a very simple question. Amar sentence to dia hoise present continuous tense. Being jitu ase etu amar present continuous tense. So simply ami amar object to subject hoi pela anim a doctor is examining the patient. ইয়াতে আমাক question to jitu asile hetu amak passive dia ho asile he karone passive jehetu being asile ami gom pai golu je sentence to present continuous hoi ase he karone ami is examining. Very simple one. So amar 1998 jehetu amar voice 2 marks ore ahe amar 1998 or questions khini completed. So ami question pattern dekhi etue gom paisu je ami simply jodi voice or concept to loi thau ba conversion or concept to jodi ami loi thau etia ami questions kini bahut dhuniya ke solve koribo parim. Etia 1999 ot goisu. The first question is the dog bites strangers. So again a simple question and it is given in the active voice because the dog is actively performing the work. It is actively biting the strangers. Okay, bites jehetu dia ase so ami gom paisu je the dog is performing some activity, so it is in the active voice. Etia ami passive ole niute strangers are bitten
by the dog. আমি খুব বেছি একো চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু বস্তুখিনি আমি এনেকৈ চাব লাগিব যে আমাৰ ৱৰ্ডছখিনি ইনটেক আহিছে যেনেকৈ আমি বাই আ ডগ নিলিখোঁ আমি দ্য ডগে লিখিম বাই চাম ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ নিলিখোঁ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছে লিখিম কুৱেশ্যনত যি আছে আমি এইটো ফৰ্ম একোৱেই চেঞ্জ নকৰোঁ বাছ কি চেঞ্জ কৰিম ভাৰ্বৰ ফৰ্মটোহে আমি চেঞ্জ কৰিম বাকী ৱৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ বা ৱৰ্ডছ আমি একোৱেই চেঞ্জ নকৰোঁ আমাক দ্য ডগ দিয়া আছে আমি দ্য ডগে লিখিম আ ডগ দিলে আমি আ ডগ বুলিয়ে লিখিম Now, moving on to the next question. He was taken to hospital. Now, another interesting question. ঠিক আছে, he was taken to the hospital. এতিয়া আমি বুজি পাই আছো যে হস্পিটেললৈ কাৰোবাক নিয়া হৈছে হি বুলি দিয়া আছে বা হি কাৰোবাক নিয়া হৈছে এতিয়া আমি জেনেৰেলি বুজি পাম বাই হিজ পেৰেণ্টছ ইদাৰ পেৰেণ্টছে নিব বা ফ্ৰেণ্ডছে নিব বা নেইবাৰ্ছে নিব তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো বাইটো আছে বাইৰ লগত যিটো হ'বলগীয়া আছে সেইটো হিডেন হৈ আছে আমি সেইটো কিবা এটা অজিউম কৰি নিজেই চেণ্টেন্সত বনাব লাগিব দেট মিনছ দ্য চেণ্টেন্স ইজ গিভেন ইন দ্য passive voice and we have to turn it into the active voice যেনেকৈ আমি যেনিবা জেনেৰেলি আমি লিখি ল'লোঁ ধৰি ল'লোঁ যে পেৰেণ্টছে তাক হস্পিটেললৈ নিলে তো আমি কি লিখিম his parents was taken মানে simple past took him to hospital এতিয়া আমি ভাবিব পাৰোঁ যে চেণ্টেন্সত his parents took him to the hospital লিখিলে বেছি ভাল হ'লহেঁতেন but we will not do these things we will not change the any word of the sentence we will not bring in new words hospital আগত আমাক যেনেকৈ কুৱেশ্যনটো দিয়া হ'ব আমি তেনেকেই কুৱেশ্যনটো আমি তেনেকেই সলভ কৰিম বা পেছিভত দিয়া আছে আমি এক্টিভত মানে সেইমতেই ৰৈ যাম he was taken to hospital আমাক কুৱেশ্যনটো এনেকৈ দিয়া আছে আমি চেণ্টেন্সটো বেছি ভাল লাগিব বুলি ইয়াত the এড নকৰোঁ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমি তেনেকেই এইটো পেছিভৰ পৰা এক্টিভলৈ নিম now the next question is you should not raise this question now এতিয়া আমাৰ এইটো চেণ্টেন্স এক্টিভত দিয়া আছে ইয়াক পেছিভলৈ নিওঁতে আমি this question should not be raised by you now very simply should not আছে এইখিনি should আহিব এইটো চেঞ্জ নহয় shouldটো আমাৰ চেঞ্জ নহ'ব this question should not be raised not raised বুলি আছে now আছিলে সেইকাৰণে আমি should not be raised by you nowটো আমি এৰি নিদিওঁ nowটোকো আমি আনি পেলাই ইয়াত বহাম should to should আহিলে should not আহিলে raised to be raised by you now এইটো এক্টিভৰ পৰা পেছিভলৈ অনা হ'ল Now, we can see that the transformation are all based on our simple understandings. Amar, jito common, mane understanding to asile voice or logo related, hekhini ami sob use kori pela solve kori asu. The next question is, the bridge was completed in a record time. Etia the bridge was completed in a record time. Yatu amar by somebody is hidden. Understood mane. Etia bridge bonabole tomaluke ba moi jua nai. Obviously workers. Hoine? Hetu ami mane sentence or pra ami ekhini buzi pabo lagibo. Je bridge bonabole nissoy workers asile aru workers e bridge to bonai pela record time in a given time o hihote bridge to bonai complete korile. So it is already in the passive voice. তো এতিয়া আমি এক্টিভলৈ নিউতে কি কৰিম the workers আমি যেহেতু বুজি পালো যে ব্ৰিজ টু workers বনালে সেইকাৰণে আমি লিখিম the workers completed
the bridge in a record time. The workers completed the bridge in a record time. এতিয়া এইখিনি questions or লগতে আমাৰ 2000 or year 2000 লৈকে ফাইনেলত আহা questions complete হৈ গৈছে. এতিয়া moving on to the year 2001, প্ৰথম question to হ'ল they say that he is a saint. এতিয়া আমি ইয়াতে দেখিলো এনেকুৱা সেন্টেন্স যেনিবা আমি আগতে ডিসকাস কৰা নাই, still this is very simple. They say that he is a saint. এটো এটা পার্ট আৰু এটো এটা পার্ট. আমি এটা দুটা পার্ট কে আমি ইয়া কনভার্ট কৰিম. চাই লও. This is also very simple. It is said that he is a saint. মই এটো সেন্টেন্সটো কিয় সিম্পল বুলি কলো কাৰণ ইয়াতে that he is a saint remains intact. আমি that he is a saint of change নকৰো. আমি কোনটো চেঞ্জ কৰো অকল এটো পোরশন they say আৰু they say টো আমাৰ কি হৈ যায় it is said that he is a saint. তো এটো আছিল আমাৰ 2001 ৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো, year 2001 ৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো. Now moving on to the second question. Was a tiger killed by the hunter? এতিয়া এখিনি বহুত সিম্পল, দেখুতেই সিম্পল, কিন্তু আমি মন কৰিব লাগে এখিনি যে a tiger, the hunter এখিনি যাতে আমাৰ চেঞ্জ হৈ না যায়. Did the hunter kill a tiger? Did the hunter kill a tiger? আমি যেনিবা did the hunter kill the tiger লিখিলেও ভাল লাগিল হেতেন, কিন্তু হেতু আমি সেন্টেন্সটো কেনেকে ভাল লাগে হেতু চাবলে না যাও. a tiger দিয়া আছে, আমাৰ a tiger আহিলে, the hunter দিয়া আছে, আমি the hunter বুলিয়ে লিখিব লাগিব. আৰু question mark আছিলে মানে question form, এটো interrogative sentence আছিলে, একাৰণে আমি interrogative sentence অতে কনভার্ট কৰিছো. বাকি now moving on to the next question. The next question is, people speak English all over the world. এতিয়া আমাক এটো active voice দিয়া আছে, people speak English all over the world. এতিয়া কি আমি passive form of নিউতে English is spoken all over the world. Now ইয়াত আমি by people টো আমাৰ কি হৈ আছে understood, বুজি পোৱা গৈ আছে. obviously মানুহে কথা পাতিব, আমি তো animals of English কথা পাতি থাকা নেদেখো, তো এটো মানে hidden, এটো hidden হৈ থাকিলেও understood. আৰু English is spoken all over the world obviously by the people. So when it is said that people speak English all over the world, ইয়াক আমি passive হলে নিউতে English is spoken all over the world by people টো আমি omit কৰি দিও, আমি নিলিখো. এটো বুজি যোৱা যায়, মানে সেন্টেন্স টো পঢ়িলে আমি বুজি পাই যাও যে English is spoken all over the world by the people. Now our next question is, the stage was decorated by the students. এতিয়া the students টো আমি প্ৰথমলে আনিলো, মানে সাবজেক্ট বনালো. এটো যেহেতু প্যাসিভত আছে আমি অ্যাক্টিভলে আনি. The students decorated the stage. Quite simple. The stage was decorated. Simple past tense of দিয়া আছিলে, past indefinite of দিয়া আছিলে. আমি ইয়াতো একে ধৰণে সেন্টেন্স টো আনিলো. The students আসলে the students, the stage to the stage হৈ গল.
এইটো আমাৰ 2002 question year 2002 আমাৰ HSLC question to complete হৈ গৈছে 1998 ৰ পৰা 2002 লৈকে complete হৈ আছে এতিয়া from 2003 a doctor is examining the patients এতিয়া আমি দেখিব পাইছো যে এইটো question আমাৰ 1998 প্ৰথমতে যেটো আমি মানে second question to যেটো আমি কৰিছিলো হেতু হতি একে but the change is what the patient is being examined by a doctor ইয়াতে আমাৰ প্ৰথমতে question to passive দিয়া আছিল ইয়াতে আমাৰ question to active দিয়া আছে আমি passive লৈ নিউতে the patients are being আমি use কৰিলো because continuous tense আছে তো being আমি আনিম are being examined by a doctor. This is also quite simple. Now, moving on to the next one. The next question is, the tiger was killed by the hunter. Again, a question from the year 2001, similar to the one we have done before. The tiger was killed by the hunter. The hunter killed the tiger. Okay, the hunter killed the tiger. Ekhini 2003 মানে year 2003 দিয়া question এটা 1998 ৰ হৈতে similar আৰু এটা 2001 ৰ হৈতে similar. Change অকল কিমান এটা active দিয়া আছিলে আগত আৰু এবাৰ passive দিয়া হল. Now the next question is, some boys broke the window panes. Our question to ene dhorone dia ase. Some boys broke the window panes. Etia ami the window panes passive le nibo lagibo active dia hua ase. The window panes were broken by some boys ase. Some boys to ami yat likhim. By some boys. Ha, yato the window panes were broken likhile bhul nohoy. Kintu amak jehetu bhalke mention kora ase some boys buli, someone buli likhile ami the window panes were broken likhilu heten. Kintu amak some boys buli specifically jehetu mention kora ase, he karone ami by some boys buliu likhim. Etu ami omit kori nidiu. Next, they have completed the work. They have completed the work. এতিয়া আমি active or পৰা passive লৈ নিউতে the work has been completed. By them is understood here. আমি লিখিবও পাৰো নিলিখিবও পাৰো এটো আমাৰ choice. ইয়াতে মানে লিখিলেও বেয়া নহয় নিলিখিলেও problem নাই. By them এটো আমি infer কৰি লব পাৰো sentence টো পঢ়ি পেলা আমি by them টো বুজি পাও. Now, moving on to the year 2005. 2005 প্রথম question to hol, the teacher is correcting our copies. Etu jehetu active dia ase aru continuous lagi ase ami being to anibo lagibo. Our copies are being corrected by the teacher.
quite a simple one. Amar continuous at asile ekarne being to ahile aru yate corrected. Next question from 2005 is my book has been stolen. My book has been stolen. এতিয়া ইয়াতে by whom is understood, মানে by whom to আমি নিজে ইনফাৰ কৰি ল'ব লাগিব. এতিয়া by whom আমি স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি নিদিওঁ যে my friend has stolen my book, এনেকৈ লিখিলে ভাল নালাগে, চেণ্টেন্সটো ভাল নালাগে. সেইকাৰণে আমি যেনিবা ধৰি ল'লোঁ আমি নাজানো, সেইকাৰণে আমি দি দিম somebody. Somebody has stolen my book. যেহেতু আমি ইয়াত লিখিছিলোঁ my book has been stolen, আমিতো প্ৰপাৰলি নাজানো কোনে মানে চুৰি কৰিলে, সেইকাৰণে আমি লিখি দিম যে somebody has stolen my book. ইয়াতে by somebody এইটো আণ্ডাৰষ্টুড হৈ আছিলে, আৰু যেতিয়া আমি পেছিভৰ পৰা এক্টিভলৈ আনিলোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত somebody বুলি মেনশ্যন কৰিছোঁ. Now moving on to our next question. Our teacher buys books every month. Our teacher buys books every month. এতিয়া আমি এইটো কনভাৰ্জনত books are bought by our teacher every month. যেহেতু অথনি কৰা কুৱেশ্যনত আমি নাও যেনেকৈ তললৈ আনিছিলোঁ তেনেকৈ আমি every monthটো ইয়ালৈ আনিলোঁ, আৰু our teacher buys books সেইটো হৈ গ'ল books are bought by our teacher. এইটো simple এটা. Next question from the year 2006 is that I do not know his address. I do not know his address. তাৰ এড্ৰেছটো মই নাজানো, এইটো এক্টিভত দিয়া হৈ আছে, চ' আমি পেছিভলৈ নিওঁতে his address is not known to me. এইখিনি গোটেইখিনি চেণ্টেন্স আমি প্ৰায় assertive চেণ্টেন্সতে পাই আছোঁ. ইণ্টাৰগেটিভ এটাহে পাইছিলোঁ, এইখিনি চিম্পল চেণ্টেন্স আমি affirmative sentence assertive sentence পাই আছোঁ. এতিয়া আমি 2006 খিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ, যিহেতু আমি 2007লৈ যাওঁ. 2007 first question, I have posted the letters. এতিয়া মন কৰিব লগা কথা এটা, the letter হলে আমাৰ কনভাৰ্জনটো বেলেগ হ'লহেঁতেন, আৰু the letters বুলি যিহেতু আছে প্লুৰেলত যিহেতু আছে আমি কি লিখিম, the letters have been posted, আৰু the letter থাকিলে singular থাকিলে has been হ'লহেঁতেন. The letters have been posted by me. The letters have been posted by me. এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 2007 first question 2. Now moving on to the second one. The lady helps the poor. এতিয়া আমাৰ এইটো দিয়া আছে active voice-ত, আৰু আমি এইটো নিব লাগিব passive voice-ত. Helped by the lady. Our sentence to asile the lady helps the poor, আৰু আমাৰ answer to হ'ল the poor are being helped by the lady. এতিয়া আমি poor যেহেতু 1 or 2 বা আমি singularত কেতিয়াও নাচাওঁ, poor বুলি ক'লে আমি singularত নাচাওঁ, সেইকাৰণে আমি poor are বুলি লিখিলোঁ. poor আমি সদায়
প্লুৰেলতে চাওঁ সেইকাৰণে আমি কনভাৰ্জন কৰোঁতে the poor are being helped by the lady এতিয়া let's move on to the year 2008 2008 first question he is writing a letter again a simple one is writing present continuous so etu ami a letter is being written by him a letter is being written by him jehetu amar is writing present continuous asile so ami continuous dekhile being to ami anu aru is to amar present or karone etu is bohile is being written is a changed verb form so our next question is the hunter killed the tiger again eketa question the hunter killed the tiger amar question to ase the hunter killed the tiger etu jehetu repeat hoise ako moi kori ne dekhao it is a very simple question the tiger was killed by the hunter amak the hunter killed the tiger boli di ase active di ase he karone etu passive niute the tiger was killed by the hunter etia ami 2009 or prothom question to sam the workers repaired the bridge আমি আগতে কোৱেশ্চন এটা পাইছিলো কিন্তু এটো ৰিপেয়াৰিং অৰ কথা নাছিল এটো ব্ৰিজ টু কমপ্লিট কৰা কথাহে আছিল তাতে কিন্তু দা ওয়াৰ্কাৰ্স বুলি মেনশন কৰা নাছিল আৰু আমি নিজে ভাবি লৈছিলো যে যেহেতু ব্ৰিজ কমপ্লিট ওয়াৰ্কাৰ্সে কৰিব এটো সেন্টেন্সত কিন্তু আমাক ক্লিয়াৰলি দি আছে দা ওয়াৰ্কাৰ্স ৰিপেয়াৰ্ড দা ব্ৰিজ আৰু ক্লিয়াৰলি দিব লগা হল কাৰণ এটো এক্টিভত দি আছে এতিয়া আমি পেছিভত নিউতে দা ব্ৰিজ